ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد من سلسلة دروس اوبتيميزاسيون كومبيناتوار. اليوم قبل أن نبداو متنساوش نبارطاجيو ابوني في لاشين، بارطاجيو الماكسيموم باش الناس تشوف الفيديو ويلحقوها لي كور. دونك نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نديرو لو ديرني اكزومبل في لا ميثود دو بريشان باوند. عندنا لو بروبليم دو بروغرام لينيير او نومبر اونتي نحلوه بلا ميثود دو بريشان باوند. عندنا بي ال ها هو max z, problème de maximisation z est égal à 5x1 plus 8x2 sur les contraintes x1 plus x2 inférieur ou égal à 6, 5x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 45. Et il y a la différence x1 x2 supérieur ou égal à 0 mais en nombre entier. نديرو la solution graphique. donc هنايا عندنا نرسموها ولا لاكس تاع x2 لاكس تاع x1. نرسمو الكونترينت الاولى x1 plus x2 est égal à 6. نرسمو الكونترينت الزوجة 5x1 plus 9x2 est égal à 45. ها هو les points représentent les solutions réalisables de PLNE. donc les solutions هما des nombres entiers، يعني x1 و x2 غادي يدو لي 2 3 4 5 6 من تاني حتى ل 5. نديرو la relaxation. La relaxation c'est quoi؟ x1 x2 ou le supérieur ou égal à 0، يعني les valeurs ما يكونوش des valeurs entières، غادي يكونوا avec les virgules. هي la solution optimale تاعنا la solution de la relaxation ماشي تاع PLNE، تاع la relaxation du PLNE. هي x1 est égal à 2,25، x2 est égal à 2,75. La solution optimale de la relaxation supérieure ou égale à la solution optimale du PLNE est bien. La valeur optimale de la relaxation du PL de la relaxation PL du PLNE est une borne supérieure. يعني les valeurs كما هنايا x1 est égal à 2,25، x2 est égal à 3,75. مانيش غادي نصيبو هنا دي فالور كبار على هادو، غادي يكونوا صغار. شحال ça dépend، c'est-à-dire la valeur اللي غادي نصيبوها par rapport la valeur تاع z par rapport la valeur du z par rapport la solution optimale de la relaxation c'est une solution optimale, c'est une borne supérieure. يعني z مانيش غادي نصيبوها كبر من هاد لا فالور اللي غادي نصيبوها بلي سوليسيون تاع لا relaxation. صح؟ نقولك si la solution optimale de la relaxation est entière elle est aussi pour le PLNE. صح؟ هذا هو البروبليم تاعنا. نبداو. عندنا au départ PLNE on a x1 est égal à 2,25، x2 est égal à 3,75. نحسبو z صبناها 45,25. دونك راكم تعرفوا تحسبوا z. هاد لي فالور تروحو تعوضوهم في لا فونكسيون اوبجيكتيف. قالك la séparation on sépare sur une variable fractionnaire dans la solution optimale de la relaxation. دونك هنا par exemple حنا صبنا غير 2 دونك نسيبارو بهادي باسكو فيها الفيرغول. كون صبنا هنايا صبنا غير 3 نسيبارو بهادي باسكو فيها 25. بويسك راهم في زوج فراكسيونير الوغ نسيبارو بوحده فيهم. هنا درنا par exemple x2 غادي يخرج لنا هاد لي سو بروبليم. max z est égal à x5 plus 8x2 sur les contraintes x1 شغل بدنا لي contraintes هما نزيدو معاهم هادي x2 يكون inférieur ou égal à 3 sous problème زوج x2 يكون 2 supérieur ou égal à 4 parce que علاه x2 راه égal à 0,3,75. يعني ضرب لي شا هما لي نومبر اونتي اللي راهم نحصل بيناتهم المتجاورين الأقرب هما 3 والرابعة. donc la séparation selon نبداو x2 inférieur ou égal à 3 نحسبو x1 نحسبو x1 في لي كونترينت كيما كنا نديرو في الساكادو. نجو هنا 2 3 x1 égal à 3 دونك نجو نعوضوها هنايا ونشوفو اسكو هاد لا فالور غيتفيريفي لنا هاد لا كونترينت. دونك 5 fois 3 est égal à 15 و 9 fois 3 est égal à 27. 15 plus 25
à 45. Donc, condition vérifiée. Donc, نعوضو normal. Z est égal à 39. C'est une solution réalisable. Donc, la deuxième, c'est donc sépare selon x2 supérieur ou égal à 4. هنايا x2 égal à 4. نجو نعوضو في les contraintes. 4, c'est beau, x1 égal à 2. 2 fois 5 est égal à 10. 9 fois 4 est égal à 36. 46 donc x1 ما نحسبوهاش بهاد لا contrainte. نجو نحسبوها بهادي. هنايا كي نحسبوها donc 9 fois 4, 36. 45 moins 36. 45 moins 36 est égal à 9. Ça fait 9 sur 5. نحسبوها نسيبوها 1,8. Donc هنايا غادي نسيبارو la variable fractionnaire هادي. Donc x1 soit يكون 2 soit يكون 1. نطلعو نبداو بهادي x1 est égal à 1. Pardon. Donc voilà. x1 est égal à 1. ونحسبو x2. نرجعو les contraintes. من يكون x1 est égal à 1. x2 يكون égal à 5. نعوضو 5 fois 5 25. و 2 25 25 25 و x4 راه égal à ايوا نحسبو x2. pardon قلنا x1 x1 égal à 1 و x2 نلقوه 5. donc 9 fois 5 45 plus 5. donc condition non vérifiée. alors غادي نحسبوه بهاد الcontrainte. ça fait x1 est égal à 5. 45 moins 5 est égal à 40. ça fait x2 est égal à 40 sur 9. نحسبو هاد la valeur 4,44. ونعاودو نحسبو 7. c'est bon. نجو لهاد la séparation x1 supérieur ou égal à 2. supérieur ou égal à 2 irréalisable parce que علاه ما تفيريفيناش هاد la valeur. par exemple ماشي ما تفيريفيناش هنايا نصيبو x2 x1 est égal à 2. ça fait x2 est égal à 4. هنايا تولينا 9 fois 4 est égal à 36. وهنايا 5 fois 2 est égal à 10. ça fait 36 plus 10 est égal à 46. condition هادي ما فيريفي. donc اللي غنعاودو نحسبوها بهاد la contrainte. c'est bon. نفيريفي. et pardon ماشي نفيريفو. هنايا يدخل لينا solution irréalisable مش قادنا ندوها باسكو ما تفيريفيناش la deuxième contrainte. نجو هنايا donc x1 égal à 1 و x2 égal à 4,44. غادي نديرو séparation selon x2. ça fait soit égal à 4 soit égal à 5. نجو من تكون égal à 4 نحسبو x1 ونشوفو par rapport les contraintes. déjà حسبنا من كانت x2 égal à 4 نقولو ما قدوش. نعاودو نحسبو par rapport la deuxième contrainte. pardon. نشوف شحال راهي الساعة ديجا راني عيانة. attends. c'est bon. donc x1 égale à 1. x2 est égal à 4. نحسبو la solution تاعنا. c'est bon. parce que x1 و x4 نابليكوهم على les contraintes راهم vérifiables. نعاودو x2 supérieur ou égal à 5. donc غادي نمدو x2 5 ونشوفو est-ce que x1 تكون égal à 1 فيريفينا la contrainte ولا لا. نحسبو قلنا x2 est égal à 5. x2 est égal à 5. x2 est égal à 5. ça fait x1 est égal à 1. نجو هنايا 9 fois 5 45 plus
x1 est égal à 1, donc condition non vérifiable. نجو نعاودو ندو x1 égal à 0 باسكو علاه مقدوش صافي لو نومبر اونتيير صغير فوق من 2 منقدوش تولينا سوليسيون irréalisable. صافي لو نومبر اونتيي الاول اللي يجي مورا الان هو الزيرو ونحسبو الزاد تاعنا. دونك زاد تاعنا x1 0 فيريفينا كاع لي كونترينت و x2 5 فيريفينا كاع لي كونترينت. دونك زاد نعاودو نحسبو زاد بهاد لي فالور جدد. دونك z est égal à 40. Remarque, si la valeur optimale z d'un d'un nœud est inférieure ou égale à la valeur optimale courante, le nœud n'est plus séparé de nœud SP5. Si un SP, un sous-problème, a une solution optimale entière x étoile, de valeur optimale z étoile supérieure strictement à la valeur optimale courante UC, alors cette étoile remplace la valeur optimale courante. Donc, par exemple, quand on a une solution réalisable Z, mais si on a des terminales, ou la solution optimale تاعنا. صحيح. هنا هاد لا رومارك اللي هضروا عليها هنايا اش قالك مين نصيبو سوليسيون رياليزابل. هنا صبنا سوليسيون رياليزابل الاولى بصح هادي ماهيش تاميليوريها دونك ما ترومبلاسيهاش. مي هادي تاميليوري لنا لا زد ترومبلاسيها. وبهذا نكونوا كملنا مع لي زيكزامبل دو بغاشان باند. جاسبر تكونوا فهمتوا. اي حاجه ما فهمتوهاش حطوها في الكومونتير نسقسي ونجاوبكم. انا تاني راني نقرا كيفكم. نتمنى النجاح للجميع و على بروشين فيديو ان شاء الله. جيم بارطاجي اي abonnez-vous à la chaîne. Au revoir, à la prochaine fois.